Happy birthday, Seng! Pinaiyak yung si Sing Sing. Birthday si ngayon eh. Naiyak yung may birthday, oo. Natouch. Birthday. Ba't umiiyak si Bini Franz? Umiiyak si Bini Franz. I don't care. Hug-kiss mo siya. Mama, chip-chip. Iyak si Sing nga. Natouch siya, natouch. Masaya ka ba, Seng? Are you happy? Yay! Iyak ka na, iyak. Iyak ka, Meow, iyak. meow, meow. Ano iyak? Michael. Ay, Michael, lapit. Ba't yung sing-sing? Video to, video. Oo, video ko to. Lapit na, batiin mo na. Ano na siya? 2 digits na siya eh. 2 digits. 2 digits na eh. Kaya naiyak siya. Touch ka, sing-sing. Ay pala, mag-picture na kay Narel. Yes, sa sing-sing gusto french fries. French fries. Walang burger eh. Tingin sa burger. Tingin sa burger. Wala kami eh. Humabol. Mag-picture na kayo. Guys, ayan. So, birthday nga ni Sing Sing ngayon. Dito namin ginawa sa resort. And then, ayan yung Sing Sing ano niya. Ayan o. Ayan sila. Tara na! Picture, picture! Ito mabait yan eh. Mabait yan eh. Sing! Sing! Picture. 1, 2, 3. Kwarto. Medyo lang natin yung kwarto. Anay, ay. Wala. Nay, meron kang baby oil? 1, 2, 3. Baby oil, Nay. Birthday, Seng! Birthday. Picture. 1, 2, 3. Dali. Ayan. Video. Video. Picture lang kayo pa. 1, 2, 3. Binibidyo ko lang. Hi! Kaway-kaway! Yan, doon daw ako na-inlove sa kanya sa Bilyara. Okay, ba yan? Sa blind?
Hello na.